Ah, ano yun? Ah, sasalita ka. Ah, ano sabi mo? Ah, Ata. Ata. hoy! Ata. Hoy! Chong! Beautiful eyes ka na, Nong. Kulay. Hoy! Oo. Beautiful eyes ka na. Yung ilong-ilong. Yung ilong. Sige na, ah. Yung ilong na, ah. Huwag kang magulo. Ah, oo. Oo. Oh, ay, nako. Huwag kang gulo-gulo, ah. Ano yun? Ano sabihin mo kay Papa? Ayan. Na? Anong pangalan mo? Anong pangalan? Christian. Christian. Christian J. Ay, naku. Beautiful eyes ka na, Dad. Oo. Oo. Close open. Close open ka na. Close open. Uy. Chong. Bata. Uy. Bata. Oo. Ano na?